तुम लोग को नंगा लगता है, तुम्हारी आंखें नंगी है, कहीं से भी नहीं लग रहा। मेरे रणवीर दोस्त के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, हिंदुस्तानी अदाकार रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए फोटो शूट किया है जिसमें रणवीर सिंह ने पूरे कपड़े उतारकर कैमरे के सामने बरहना हालत में अपने आप को दिखाया है, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में बवाल मच गया है। एक इंटरव्यू के दौरान रणवीर सिंह ने खुद भी ये बयान दिया है कि मुझे इसमें कोई शर्म नहीं अगर मैं बरहना हालत में भी रहूं, क्योंकि हमें इस दुनिया में बगैर कपड़ों के ही आते हैं। असल तो हमारी चमड़ी ही है। इसके बरक्स राखी सावंत ने भी कई बयान दिए, जैसा कि राखी सावंत खुद भी ऐसी बरहना चीजों को बहुत पसंद करती हैं। तो सवाल जवाब के दौरान उसने रणवीर सिंह का पूरा साथ दिया, साथ में मजाक भी उड़ाया कि बहुत गर्मी हो रही थी और रणवीर सिंह ने कपड़े उतार कर स्विमिंग पूल में जाने का सोचा होगा और जब वो निकला होगा तो बंदर उसके कपड़े लेकर भाग गया होगा। कपड़े निकाल के नहाने गया था, 2 बंदर आके उसके कपड़े उठा के लेकर भाग गए। रणवीर इसमें क्या करेगा दोस्तों, देश वालों? फोटो किसने खींचा? इससे मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक का भी एक बयान आपके साथ शेयर करते हैं कि एक तकरीब के दौरान एक हिंदू ने डॉक्टर जाकिर नाइक से कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमान कलाकारों ने भगवान की नंगी तस्वीरें बनाई तो उन्हें ट्रोल करने के बजाय लोगों ने उनकी हौसला अफजाई की, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान में सबको आज़ादी है। तो इसके मुतालिक आपका क्या कहना है? One of the Indian artists who is a Muslim, he has drawn a Hindu god Saraswati in a nude condition, which was appreciated by everybody as a freedom of expression. And each and every Indian supported when Salman Rushdie has written one book about the Islam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब का आगाज इस तरह से किया कि चाहे भगवान की तस्वीर हो या फिर इंसान की, अगर वो बरहना हालत में हो तो फिर हराम है, क्योंकि ये एक गैर इखलाकी हरकत है। इस तरह तो फिर आप अपने बेटों और बेटियों को गलत चीजों की तरफ ले जा रहे हो, क्योंकि ये लोग मगरबी ममालिक की तरह बेशरम हरकत करते हैं। It is unethical, inhuman. Why do you want to sell your daughters? Why are you going back? See what's happening in the Western cultures. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मगरबी सकाफत पर बहुत ज्यादा बात की और बरस पड़े और कहने लगे कि क्या तुम में से किसी ने BMW गाड़ी का नाम सुना है? जब उस गाड़ी का इश्तिहार चल रहा था तो गाड़ी के सामने लड़की को खड़ा करके बता रहे थे कि आप इसको ड्राइव करके टेस्ट कर सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि लड़की को ड्राइव करने की बात की या फिर गाड़ी की? The lady standing in the bikini in front of that car and it's mentioned there, test drive her now. Who, the car or the girl? ये सब आज़ादी के नाम पर बेहयाई चल रही है। क्या जरूरत है लड़कियों की नुमाइश की? हमारे बदन पर कपड़ा है तो हम महफूज हैं। अगर कोई बरहना रहने लगा तो कोई भी इज्जत के काबिल नहीं रहेगा। नाजरीन, आज जब लोगों का दिल लड़कियों के बरहना तस्वीरों से भर गया है तो मर्दों ने भी अपने जिस्म से कपड़े उतार दिए हैं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। Islam sexist religion that women get more privilege. नाजरीन, अक्सर लोग इस्लाम पर इस हवाले से भी तनकीद करते हैं कि इस्लाम शायद औरतों को हकूक नहीं देता है, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि इस्लाम ने औरतों को बराबर के हकूक दिए हैं या फिर जो हकूक मिले हैं इससे औरतें मुतमईन हैं। लेकिन पहली बार डॉक्टर जाकिर नाइक से एक गैर मुस्लिम लड़के ने ऐसा सवाल किया जिससे ये जाहिर करने की कोशिश की कि इस्लाम तो मर्दों से भी ज्यादा औरतों का ख्याल रखता है। सवाल करते हुए कम उम्र लड़के ने कहा कि इस्लाम क्या सच में जिनसी तौर पर औरत को तरजीह देता है? Is Islam a sexist religion because women seems to get more privileges over men? Thank you. पहले तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने ठीक तरह से सुना नहीं, लेकिन जब सवाल समझ में आ गया तो मुस्कुराते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने पूछा है कि औरतों के हकूक इस्लाम में ज्यादा हैं, वरना हमेशा से ये ड्रामा चलता आ रहा है कि इस्लाम औरतों को दबा के रखता है। Mashallah, this is the first time I've been asked this question. I've given a lecture many a times, women rights in Islam, and I always say that because today the media says that Islam subjugates the women. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मैं अक्सर औरतों के हकूक पर बयानात इसलिए भी देता हूं ताकि लोगों की गलत फहमी दूर हो जाए कि औरतों को हकूक नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दीगर मज़ाहिब के मुकाबले में इस्लाम औरतों को ज्यादा हकूक देता है। इससे मैं इत्तफाक करता हूं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस्लाम में औरत और मर्द के हकूक बराबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक जैसे हैं। बाज़ जगहों पर औरतों को बरतरी हासिल है और कुछ जगहों पर मर्दों को। Compared to other religion, Islam gives the maximum rights to women. But as a whole, the men and women in Islam are equal. Equality
doesn't mean identicality. یہ بات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کر دی کہ میں عورتوں کے حقوق کے متعلق بیان دیتا ہوں تو اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید عورتوں کو مردوں پر برتری حاصل ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دونوں برابر ہیں. کوئی بھی کسی پر برتری نہیں رکھتا ہے. What the media portrays that women are subjugated, they're kept behind, they're backward. I do agree with you that compared to other religions, Islam gives the maximum right. So that's the reason in my talk, I talk about the rights women get. جب ڈاکٹر ذاکر نائک یہ بات کرتے ہیں کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں لیکن ایک جیسے نہیں ہیں تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک مثال بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی دو طالب علم امتحان میں اول آتے ہیں, دونوں کے نمبر برابر ہیں لیکن ایک مضمون میں پہلے طالب علم کے زیادہ نمبر ہیں تو دوسرے مضمون میں دوسرے کے, لیکن نمبروں کو اکٹھا کیا جائے تو دونوں کے نمبر برابر ہوتے ہیں. میں پہلے اسٹوڈنٹ کے نمبر زیادہ اور کسی میں دوسرے کے زیادہ ہوں گے. Two students, they get 80 out of 100, both come out first. Both get 80 out. Student A and student B. In question number 1, student A gets 9 out of 10. Question number B gets 10 out of 10. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے گھر کی مثال دی کہ اگر کوئی ڈاکو میرے گھر میں گھس آئے تو میں اپنی بیوی اور بیٹی سے یہ نہیں کہتا کہ تم جا کے لڑو, کیونکہ مرد اور عورت برابر ہوتے ہیں. یہاں پر مرد کو برتری حاصل ہے کیونکہ مردوں کے بازوؤں میں طاقت زیادہ ہے, اور قرآن سے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے ثابت کروا دیا کہ مرد عورت کے محافظ ہوتے ہیں کیونکہ مرد کو زیادہ طاقت دی گئی ہے. A robber enters my house. I will not say I believe in women liberalization, men and women are equal. I will not tell my wife to go and fight. I will not tell my daughter to go and fight. Because Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse 34 that Almighty God has given most strength to the men. عورت کی برتری پر بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس دنیا میں کون ہے جو زیادہ محبت کا حقدار ہے, تو آپ نے فرمایا آپ کی ماں. پھر پوچھا, دوسری بار بھی جواب ماں ہی تھا. تیسری بار پوچھا, تب بھی جواب ماں ہی تھا. اس کے بعد جب چوتھی بار پوچھا گیا تو جواب ملا باپ. تو یہاں پر عورت کو مرد سے برتری حاصل ہے. اگر حساب لگایا جائے تو عورت یعنی کہ ماں 75% محبت کی حقدار ہے اور 25% باپ. The hadith of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a man approaches the prophet and asks that who deserves the maximum love and companionship in this world. The prophet said your mother. The man asked after that who? The prophet said your mother. The man asked after that who? The prophet repeated for the third time your mother. The man asked after that who? Then the prophet said your father. آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نے آپ کو 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا اور اس کا احسان تم چکا نہیں سکتے چاہے تم سونے کا پہاڑ بھی لا کر رکھ. تو عرض یہ ہے کہ مرد اور عورت کے حقوق کئی جگہوں پر ایک جیسے ہیں لیکن بعض جگہوں پر ایک جیسے نہیں ہیں, لیکن اوور آل ایک جیسے ہی ہیں. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that your mother which bore you for 9 months, you cannot compensate even if you give a mountain of gold. So here the women have a degree of advantage. ناظرین, جب بھی غیر مسلم اسلام پر اس حوالے سے تنقید کرتے ہیں تو وہ صرف ایک چیز کو دیکھتے ہیں کہ عورتوں کو حجاب میں رکھا گیا ہے, لیکن یہ وہ نہیں سمجھتے کہ قیمتی چیزوں کو لوگ چھپا کر رکھتے ہیں. مگر بھی لوگ عورتوں کے کپڑوں کو چھوٹے کروا کر ان کی بے عزتی کر کے کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حق دے رکھے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے عورتوں کو نمائش کے لیے رکھا ہے, امیروں کا دل بہلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان عورتوں کو حفظ و امان میں رکھے, آمین. امید کرتے ہیں آپ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ان جوابات سے ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے. اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز. ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.